পয়লা আগস্ট থেকে আসানসোল শহরে টোটোর ওপর একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা ছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে। যদিও টোটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রশাসনের সাথে বৈঠক করার পর আরও কিছুদিন সময় দেওয়ার কথা বলে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার আসানসোলের এসপি গড়াই রোডে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে টোটোর কাগজপত্র পরীক্ষা করতে গেলে টোটো চালকেরা বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি আইন মাফিক কাগজপত্র করতে তারা রাজি, কিন্তু তাদেরকে সময় দিতে হবে এবং সরকার যে টাকা ধার্য করেছে কাগজপত্র করার জন্য সেই টাকা অঙ্ক কম করতে হবে। কাজল মিত্রের রিপোর্ট, খাস খবর বাংলা ওয়ান। हम लोग चाहते हैं कि सब गाड़ी जैसे चल रहा है, हम लोग देखिए पब्लिक का सेवा भी करते हैं। आप जानते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है, कोर्ट पड़ता है, आसानसोल बहुत कोई छोटा मोटा प्लेस नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। हम लोग समझ लिए एम्बुलेंस का भी काम करते हैं। आप लोग भी देखते हैं कि हम लोग जैसे पैसेंजर अगर जैसा आता है हम लोग वैसा गाड़ी निकालते हैं। हम लोग सहायता भी करते हैं, पुलिस को भी देखते हैं, हम लोग अपना भी देखते हैं। क्या जितने लोग हैं चलाने वाले सब गरीबी है, रोजगार तो बंगाल में वैसे भी नहीं है। आप बता दिए ममता का फैक्ट्री कहाँ है, देखो इसको इतना बड़ा है, उसके बाद कोई फैक्ट्री है तो आप भी बताए हैं। पहले बहुत पहले टाटा की कंपनी आई, जैसे गुजरात दिया ने मोदी ने दिया गुजरात में, आज बड़ी बड़ी कार की कंपनी जम गई। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, एक रोजगार दिया है वो अब भाई लोगों के पास है, सब अपने गाड़ी है नहीं। 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया में गाड़ी आता है, तो इतना तो लोगों के पास है भी नहीं। अब कुछ लोग खरीद पाते हैं, कुछ लोग नहीं खरीद पाते, तो जिसकी वजह से इन लोगों का कहना है कि कहाँ से लाएंगे इतना पैसे, जब इनके पास पैसे खरीदने के लिए नहीं है तो फिर कहाँ से लाएंगे। लाइसेंस कागज अब मालिक अगर बनवाता है, अगर मालिक बनवा देगा गाड़ी का कागज तो इनको बनाना पड़ेगा अपना, ड्राइविंग लाइसेंस तो इनको अपना चाहिए ना। उसके बावजूद भी क्या बात है, इतना ये गाड़ी अभी हम लोग सहायता मतलब जो बहुत सारे लोग गाड़ी निकाल के दे देते हैं, फिर कोई देगा भी नहीं। अब उतना ड्राइवर रहेगा नहीं तो फिर गाड़ी निकलेगा, परचेज नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद लोग काम क्या करेंगे। यहाँ कहीं भी आसानसोल में आप दुकान मिलेगी 5,000 4,000, अगर 5,000 से घर चलता है तो बता दीजिए हम 5,000 की नौकरी देंगे। पुलिस बोल रहा है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपका कागज रहना चाहिए, आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड यही है कि अगर कर रहे हैं तो ऐसा सही है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि अचानक से सडनली कर दे, इसमें अच्छा वक्त लगता है। आप भी जानते हैं अब चल जाएंगे तो हम लोग कोर्ट भी सरकारी काम बहुत दौड़ाता है, ऐसा नहीं है कि आप जाएं आपका तुरंत काम कर दिए। माना आप लोग चाहते हैं कि टाइम वक्त देना चाहिए और अच्छा से देना चाहिए, कम से कम काम करे, स्टिक करे, पुलिस अपना काम करे। ऐसा का डिमांड जितना किया है गरीब आदमी एक आप लोग का जो डिमांड है कम पैसा में जो कानूनी जो हो सकता है वो होगा। अब टोटो की कीमत ही आप जान रहे हैं कि 1,10,000 1,05,000 है, अब उसी में इतना पैसा लग जाएगा रजिस्ट्रेशन में। मेरा नाम दिलशाद खान। আমাদের টোটো চালক ড্রাইভারদেরকে গরিব মানুষদের একটা বেকার সংখ্যা এত বেড়ে আছে, তাদেরকে একটু কামিয়ে করে আপনার নিজের সংসার পেট চালাচ্ছে, তো একটু চালাতে দিন যাতে একটু হ্যারাসমেন্ট জানানো হয়। আর বিষয় হচ্ছে আমাদের এটাই যে কি আমাদের যে টোটো চালক 1 তারিখ থেকে সরকারি নিয়মে অ্যানাউন্স করে গেছেন যে আমাদেরকে টোটোদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স আর এবং রেজিস্ট্রেশন করাতে বলেছে, এবং কোম্পানিতে যখন গাড়ি কিনেছিলেন তখন তো আমাদেরকে সেরকম কিছু জানি না আর এবং কিছু বলেননি। এখন সেটা প্রবলেম হচ্ছে, আমাদের এত টাকা ডিমান্ড করছে যেটা আমাদের সম্ভব নয়, ঠিক আছে। এবারে কথা হচ্ছে আমরা যাবো কোথায়, করবো কি, তো আমাদেরকে কিছু একটা উপায় বলুন। হ্যাঁ, সবাইকে আমাদের এইরকম পুলিশের কড়াকড়ি থাকলে আইন নিয়ম সবার কাছে এবং ব্যবস্থা থাকলে আপনারা কি করবেন? আপনারা ধর্মঘট করবেন? আমরা নিশ্চয়ই আমাদের পেটের ব্যাপার আছে, আমাদের পরিবার যাবে কোথায়? আমরা এখানে টোটো চালিয়ে কর্ম করে আমার সংসার চালাই, এবারে আমরা যদি এগুলো মানে কি যদি কর্ম না করবো তো কোথায় যাবো বলুন? আমাদের বেকার ছেলে আমরা কি কাজ করবো বলুন? কাজটা তো আমাদেরকে দিতে হবে, কিছু কাজ আছে। কাঞ্চন রুইদাস। কি আপনাদের বক্তব্যটা কি? আমাদের বক্তব্য আমাদের গাড়িগুলো চলতে না দেওয়ার কারণ দেখাচ্ছে যে পুরনো গাড়ি কাগজ হতে দেবো না, নতুন গাড়ি, এতে পলিউশন গাড়ি নয় তো পুরনো নতুনের কি ব্যাপার আছে? রাস্তায় কি ধরাধরি শুরু করেছে? আজ থেকে আমাদের লাস্ট ডেট আছে, মানে আজ থেকে বলেছে ধরাধরি করবে। তা আমাদের বক্তব্য যে আমাদেরকে চলতে দেখ গাড়ি। পুলিশ প্রশাসন 1 তারিখ থেকে আমাদের এলাউন্স করেছে। বিবাহ হলো সামাজিক মেলবন্ধন, তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্তমানে আপনার বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, আর যার জন্য প্রয়োজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন। তবে আইনি স্বীকৃতি ছাড়াও উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, সামাজিক আর্থিক সুরক্ষা ও পেনশন প্রাপ্তি, পাসপোর্ট, ভিসা, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাংকের পাসবই প্রাপ্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট তৈরি করতে
ম্যারেজ সার্টিফিকেটের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই আর দেরি নয়, সামাজিক বিবাহের পাশাপাশি বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য চলে আসুন বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অফিসে। ঠিকানা রঘুনাথপুর, দিনুবাবুর ঘেরার পিছনে কমিউনিটি হলের সামনে। সোম থেকে শুক্র বেলা 11টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন করা হয়। যোগাযোগের নম্বর 9635488286, এছাড়াও 700142677721।